हमें घंटे से सिर्फ काम चलाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे साथ जो मेरा इलाका निशात है, लाम, इशबर, यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये 28 लोग पिछले 40 सालों से वहां पर अपना सामान बेचते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक की कमाई में अपने अयाल को पाल रहे हैं। बदकिस्मती से स्मार्ट सिटी जब बनी, स्मार्ट सिटी ने एक वादा किया था वेंडिंग जोन, वेंडर्स को हम मार्क करके देंगे जगह, लेकिन वो मार्किंग हुई नहीं और इनको रोज उठाया जा रहा है, इनकी तोड़फोड़ रोज हो रही है। क्या इन 28 लोगों को बेरोजगार करने की साजिश चल रही है या कोशिश चल रही है? मैं सीईओ स्मार्ट सिटी को दरखास्त कर चुका हूं इससे पहले भी, आज भी ये कहना चाहता हूं, इन 28 लोगों के अयाल वहां पर पैसा कमा लेते हैं, डेली वेजर हैं, ये 500-400 कमा के अपने अयाल को पाल रहे हैं। जब G20 था, इनको हमने रिक्वेस्ट की, ये वहां पर निकले। जब 15 अगस्त होता है, इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हड़ताल मत कीजिए, आप वहां आइए। जब तब इनको बैठने दिया जाता है, और जब सीजन का टाइम हो या जब इनको दिन की दिहाड़ी कमाई के लिए वहां निकलना होता है, तब इनके साथ नाइंसाफी और तोड़फोड़ क्यों होती है? मेरा सवाल डायरेक्ट ये स्मार्ट सिटी के सीईओ के साथ है। मेरे साथ स्मार्ट सिटी के सीईओ और चीफ इंजीनियर ने वादा किया था, क्योंकि निशात का प्रोजेक्ट मैं वाजिया करना चाहता हूं, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो बना है, मैंने प्रपोज किया है, मैंने रातें इसके साथ दी है। जब अतर साहब से पहले जो भी सीईओ वहां के थे, चाहे वो प्रपोजल लॉक स्टॉक बैरल में मेरी सजेशंस ली गई या नहीं ली गई, लेकिन वेंडिंग जोन का वादा इन राइटिंग मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब का है, जो अब आज वहां नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 28 लोग रजिस्टर्ड हैं, 28 से 30 लोग पिछले 30-35 साल से रजिस्टर्ड है। इन्होंने प्रधानमंत्री का जो लोन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो भी उठाया है, वो भी इन पर उनके ऊपर कर्जा है, वो इन्होंने कर्जा अदा भी किया है। उसके बाद इनको कर्जा बढ़ा के दिया गया, वो भी इन्होंने लिया विद द रिकमेंडेशंस ऑफ एसएमसी। अब आज आए दिन इनको पिछले महीने से उठाते हैं, इनके साथ तोड़फोड़ होती है। एक अफसरान है म्युनिसिपैलिटी का जो सिर्फ यही बोलता है कि मुझे गालियां पड़ रही है, मुझे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आज इनके साथ अपने दफ्तर में बैठ के एक अपील कर रहा हूं, ये ना हो कि हमें रोड बंद करना पड़े कि भाई इनका अयाल है, गवर्नर साहब कहते हैं कि लाइवलीहुड को डिस्टर्ब मत करो। ये ना हो कि हम सड़कों पे बैठे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट करें। स्मार्ट सिटी सच है, स्मार्ट सिटी एक वेलकम स्टेप है, लेकिन फ्ली मार्केट वेंडर्स हर जगह है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉल, सबसे बेहतरीन मॉल सिटी वॉक जो दिल्ली में है, वहां भी फ्ली मार्केट लगता है, वहां भी वेंडिंग जोन्स डिमार्केटेड है। कैनॉट प्लेस में वेंडिंग जोन्स डिमार्केटेड है, वेंडर्स के लिए स्पेस डिमार्केटेड है। तो इनके साथ नाइंसाफी और जुल्म क्यों? ये दुकान नहीं लगा रहे हैं वहां, ये अपने रोज की कमाई वहां करना चाहते हैं। अगर इनको अपने कार्ड्स को ब्यूटिफाई भी करना पड़ेगा, ये करेंगे। ये ऑलरेडी फीस दे रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को, और इनके साथ इनका कोई भी सुन नहीं रहा है। मैं आज इनको एक अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डीओ लिख के दे रहा हूं। मैं एलजी साहब को भी लिखित भेज रहा हूं, मैं सीईओ स्मार्ट सिटी को भी लिखित भेज रहा हूं। मेहरबानी करके इनके अयाल का देख लीजिए, कल 26 जनवरी आ रहा है, तो इन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आप गलत बातों और हड़तालों का साथ मत दे दीजिए। और ये हर वक्त पेश रहते हैं, और इसके बावजूद अगर ये सिला इनको मिलेगा, अगर वादा खिलाफी इनके साथ होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वादा फिर पूरा होगा। कल किसी भी अफसर को वोट की भीख नहीं मांगनी है। यहां पर कोई भी जो भी अफसर है, उसको वोट के लिए घर घर नहीं जाना है, वो हमें जाना है। हमें इनके घर को घर घर भीख मांगने जाना है। आज आप फिर से वोट डालो, क्या मुख लेकर हम जाएंगे इनके पास? अगर यही हालात और हरकतें इनके साथ की गई, अगर इस तरीके का सलूक इनके साथ किया गया, क्या कभी इनको बुलाया कि आपको 2 महीने बाद दी जाएगी ये वेंडिंग जोन, या आपके साथ हम नाइंसाफी करेंगे, वेंडिंग जोन नहीं देंगे? तोड़ फोड़ क्यों? कम से कम बुलाओ, इस एसोसिएशन के साथ बैठो, इस एसोसिएशन के साथ ये
یہ وہ دن ہمیں یاد رکھنا ہے جب لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہڑتال کی کالیں مانتے تھے، لیکن ان جیسے لوگ باہر سڑکوں پہ نکلتے تھے اور اس آرڈر کو ڈیفائی کرتے تھے۔ اب اگر آپ کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتے ہو، میں گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، گورنر صاحب ان کا عیال ہے، یہ 28-30 لوگ وہاں کے لوکل ہیں، یہ غریب ہیں، یہ روز 200-300-400 کما کے اپنے عیال کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کا فیس ادا کرتے ہیں، بجلی بل دیتے ہیں، میونسپلٹی کا فیس دے رہے ہیں، ان کے اوپر قرضے ہیں۔ مہربانی کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا 10 دن 15 دن 20 دن تو ہم مجبور ہیں کہ ہم روڈ پر آ کے اپنی مانگ جو ہے ہم روڈ پہ سمجھائے افسران کو۔ اور میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں افسران کو، مہربانی کر کے یہاں جب تک پاپولر گورنمنٹ آئے گی یا جب تک یہاں الیکشنز ہوں گے، تب تک مہربانی کر کے لوگوں کی عزت کیجیے۔ ان کو جو یہ آگے ایک قدم آئے ہیں ڈیموکریسی کی اور جو ووٹ نہیں ڈال رہا تھا وہ ڈال رہا ہے، جو کبھی کسی نے نہیں ڈالا ان کو دیکھ کر اب کہتا ہے کہ میں ڈالوں، لیکن ایسی مثال کھڑی مت کیجیے کہ لوگوں کو بھروسہ ہی اٹھ جائے ڈیموکریٹک فلاور سے یا ڈیموکریسی سے۔ مہربانی، جو فلاورنگ ڈیموکریسی آف انڈیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کی آمدنی بڑھانا، گورنمنٹ کا کام ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا۔ گورنمنٹ کا کام بیوٹیفیکیشن ہی صرف نہیں ہے، بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اس مارکیٹ میں کیا چلے گا، اس مارکیٹ میں کسٹمر کہاں اترے گا، اس مارکیٹ کے ساتھ جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کا روزگار کیسے بڑھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ اگر کسی دن اقتدار میں آیا تو میرا فرسٹ اینڈ فورموسٹ چیز ہوگا لوگوں کی آمدنی بڑھانا، لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا، ان کے خیر میں بھی رہنا، ان کے شر میں بھی رہنا۔ تو میری موتبانہ اپیل ہے ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہمارا اخلاقی، انسانی، قانونی، دینی اور ہر کوئی فرض ہے، اور اس فرض سے ہم چھکنے نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ایوب صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہیں، یہ میرے زون پریزیڈنٹ ہیں، وہ میرے زون کے ہیں، لیکن باقی سب یہاں پہ جو ہے یہ اسٹریٹ وینڈرز ہیں، میرے دفتر آئے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ وہاں چلوں گا، اس کے بعد میرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں، اور ہمیں اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لینا پڑے گا۔ افسران سے موتبانہ اپیل، ان کو ہراس کرنے مت جاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو دفتر میں بٹھا کے چائے پلا کے اپنا پلان اظہار کرو۔ جو ناجائز روڈ پہ بیٹھے ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ آپ کے ساتھ کانسیکوینسز غلط ہوں گے، آپ روڈ سے ہٹ جائیے، عزت سے پیش آئیے، کہ ہمیں لوگوں کے دلوں میں عزت ارن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈنڈے سے صرف کام چلانا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔